नेवारी संस्कृति भाषा विकास तथा उत्थानका लागि कामका 18वटा कार्यालय र आयाम नेपालको संयुक्त आयोजनामा भएको 1 महिने लिपि कक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमको समापन कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण मान्यवरहरूमा म कामका 18वटा कार्यालयका वडा सचिव सरस्वती आचार्यको जोजलता नमस्कार तथा यो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मान्यवरहरू यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु र अनुरोध गर्दछु। दकली नागबाला लिपि या मन्त्रीना हेना सेक्यौ मुन जना लक्ष्य अंकमा छाया लिपि सेनानी भाल मेज पिंड दुनुगुलन निसे लस्को सियाना जना जे पवित्र स्वर जे नेवा आख जब मुकुसे वेगो चाहिँ नेवा भए गठे चुएगु गठे बनेगु गएना प्रोनाउन्सियागु अले वो प्रोनाउन्सियाना तक्कन वेगन चाहिँ सेना दिल अले वो इले बेले चाहिँ गृहकार्यमा बिया जे प्रशिक्षार्थी त्यो क्षमता बोलागी वेगो पनि क्षमता पहिचान्ने लागि वेगो नेपाल भाषा खेले न्यावना चोपी अथवा न्यालुवा पेट जस्तै शरद प्रसादज्यू अनिल स्थापितज्यू पुष्कर माथेमाज्यू विमला मानन्दरज्यू ठे जापी नेपाल भाषा यो त मटिना यापी न्यालुवा पिन त इले बेले नापलाका थाना बला यागो होता चुलाका न दिल थथे होता चुलाके दिउगुली वेको त चाहिँ पवित्र प्रसादज्यू या त एको लस्कु सियान्छना अजला वेकल ठगु लिपि गुठी यंका छम सित छौ ल्यापटपे फेटुका झिउनेवा आखो टाइप या गुण सेना दिल थो टाइप या कला या त छिकपी सबको सिना न लो ममङको से निरन्तरता बिया दिस बिया चोने फेमा रेउपति जिउ सुबा देशना चोना छिकपिन त जिउ कला संस्कार संस्कृति व सम्पदा आदि या त मका ओकी मका निम्ति उनी ठगो स्वामित्व कायमले निम्ति व लिपातकको मका तैने निम्ति छौ तर हो अस्तर लिपि विभिन्न समुदाय या भाइ ठगो अलग पहिचान दुठे लिपि न ठगो अलग पहिचान दु अझ नेपाल भाषालाई मेगो सिवेन अलग परिष्कृत व विकसित भए रूपे नाना तो कारण ठुकी अलग पहिचान जो नाप लिपि न अलग पहिचान यी महानगरपालिका कसमै चोस्या भव बुझायना दिगुली दुनु गला निसे सुवादे छाना छोरा ओछुली राजाजी माध्यमिक शिक्षा नेपाल भाषा अनिवार्य या उपति निर्णय याना दिउरु महानगरपालिका खाली चोछा बहु बुझायना दिगुली झिगु भाषा लिपि श्री वृद्धि नामना भाषा संस्कृति खेले अपजायना भनेको होटा न सोलाना वन चौदो आयाम नेपाल धैउ छौ जीव बारे छक्क छिपिन जानकारी दिएजना वो थो धैउ छौ गए नापामूलक संस्थाको थया उद्देश्य देव समाज खने दो विकृति व विसंगति तेगु अन्त यागो निम्ति जनचेतनामूलक ज्याजो याना भनेको वो जनचेतनामूलक ज्याजो याना महानगरवासी पिनेको चेतना यस्तले वृद्धि याउको थोरै कारण ठिठी जनचेतनामूलक ज्याजो याना उया चुनाव छिकबिन्दल जानकारी न व्याचना अठे नेपाली भाषा लिपि संस्कृति व संस्कार सम्पदा व कला आदि ठिठी कठाय अध्ययन अनुसन्धान या गुणको संस्था या उद्देश्य जो कठा थो खेले ज्या याको अभिप्रेरणा प्राप्त दुख नापो स्थानीय तह या जो छुगु जनचेतनामूलक नापो झिगु लिपि प्रचार प्रसार विशिष्टीकरण या ज्या झोले आयाम नेपालमा गोहाली याना छुगु खेले छु घटी ज्या या खंगो न झिगु निम्ति तर हम उपलब्धि जुगु आ ओइगु दिने त दिनते के न कामका 18 वडा महानगरपालिका पाखे थठे गोहाली जिया चनी धैगु भलसा कासे झिगु शिक्षा रहनु जो थने प्रचारका धन्यवाद जिस नेबे मापी डकेस्तो गुरु वर्ग अले बासती ततके दाजुकी चपिंदा जिगु पाखे एको जोजो लपा जिसठो लिपि सेबो जितलो तस्कए गौरव जुल वो गौरव लाखे गौरव छाडी लासा जी भगे या नौ चीज त जी गोनो ना से कि उठाउ ना से कि देई ना से कि दिया तो टाइम
जिगो 18 वडा लाखे हे बोले तो यो खसिबले जिला तस्को है खुशी दिया ए जदि तस्को गौरव का फुकेशन फुचिरो न खाने है बिली यासा बिली पासा न ताके तर वो मकुकी तर जी गौरव जी भगे या नो तर जी छिपिन भगे या नो खनो कोने लिप छिक पिन उली पस्ता मोजिमा जिला बुरी जी रुगा कि बोया जिला पास साल्या मरु फेल साल्या मरु जिको नेपाली लिपि 650 जिल्लाका सितो सेले जिल्ला छे मिस गएन पहिला कायदो सेना न्यायको सेना पिरुना मिस्ट्री मार न्याय पिसन पिने वना लाखे छग आख सेनी मामी जी डॉक्टर जी या डॉक्टर पे जी जुना चोया किन बोले चित्र चोयो तालो आहा छिमुना न्यौ सुना दाबे दुनिया भाषा यो ना ओहो नेवा भाषा खयो बाना छिमु आख चेन तस्को थापी खला जिरा गौरव जुलो नि जियो भाषा चे थापी राजा जी से की बोले चे त जितो ओफ मुगला सै पिसो गुली बाला धाउ चीज त लाखे जितो गौरव या त बोला जिस आ मचा थाइ मचा त्या पिसो थाइले जी तस्को खुशी जुलो अच्छा त जिनल सेम मके सेम त जी सेका जी निमित्त सेने हानो नेपसन निमित्त ना खसेसँग जियोको नेपाल लिपि सेका जी नेवा भा कुले थके थुंगो ठाउने गई जी एकदम न्यूने लान्छौ दु नेवा तो न्यूने लान्छौ जिस मसो या तो झने मसे आउन बुझला ए दुनी लाखे जिस लाखे नेवा को भाषा सेको तस्को हे गौरव खुशी दिया ए दिया जी थो 18 वडा सेको दिउ थी सियुला 18 वडा सदा जी से कि ठों जा दिवे को बिट धन्यवाद दिया दियो नेगुला जी मोसु को अले हानो दे दासला के जीगु पहचाने जीगु भाषा को मुगला जीगु पहचाने जीगु भाषा को दे दिया दासला के जी देश विदेश से वसा जिसला मसो इंग्लिश भाषा लाई हे भाषा लाई मुगला लाई बलेला जीयुला निवाडिया देना सिक्यो ठंगनेला निवाडे सोन फुली खनी खेते सोन फुली खनी मोगु मुगला नेवाडिया सेकी त जिसन ना तो या जेनु श्रेष्ठ धैबे ए नेवाडे यदि जिसन पुनुगलन से पहिला ए नेवा भाषा जिसन लाछ जिउ नेवा पहिचान ला ए थो नेवा खगा को नेवा खनरे ओथे पहिचान के जिसन नेवा पहिचान केन्द्र लाके मे लाजे तेमा जिउ खगु भाषा मज्जा जिसन भाषा खनाना बेदु नि मुगला जि नेवा तो गब्ले छपति मोखु जे ठाउन के काचा तुति शान्त सोई तर मेपिले ए मोखु मेपिला हाकमा गए छे त सोई जिगला ए म बांगौ या सबै के फति त गाइदिया छाति के साले भादी मोरु फति त भाषा सेना जिल वो वित सेना कोते वक्ति खता को जीवनी मा जिल तस्को देना छिको पिल देख जी देना खला त जी जितो पर निवा भाषा जी आन्तिरी गोब्ले मैना नि खसफल त याना निला दिउसा निनुन वासो ख मोबला तस्को वासो ख ये थिया त दिनो धामते जी छ गगयनो ठोकर पिन था बने बले छिमु पहिचान छुटो दाइबे छमु पहिचान छुटो दाइबे दिउ पहिचान दिउ भाषा दु जी जाति दु मोबला भाषा दु जाति दु मोवित जिउ भाषा त कोला चाया कोनुवा मते भाषा त हिबे या मते छौ भाषा बोलो तया चाहिँ गोप्ले न हिबे न दि मते इसले चाहिँ पछो खेबान र भाषा बोले न जिला एकदम खुशी का स्वर्ग ठोके मुगला ए जो गए जिउ दिमाग लाना जिउ मस्ते त जी इसले त मारे या खेबा से जब तोर को दिया वी तो नेवा भा मा बोले जितो नेवा भा से भा बोले जीव मति से मस वी तो फुकिस न छनेवा दिया न नेवा खला मस भया लगे जिते या तो छोए थे हनो लाके विदेशे बन बोले छमु पहिचान छमु दिए दुसर लाके जिस मस इंग्लिश भयो नेबु भा जिस लाना लाके खै परिचय चोया लाके थर केना नेवा खल्या कि मागे मको जिउ नेवा ला भाषा लाना लाके गरु चिया लान रासला सुखासा खदास नेवा भाषा थागै जिस बन थामको एदुनी जिस जिउ नेपाल लिपिसेका बालाका सेका जिस मेमे बिन्दे सेने फुसा जिउ आ मिसे जिया गन सेन मसु सुंग छातुनी छे परिवार के सेना छ छिमेकी के सेना थौ छमे निमेष के सेसा निमेष मे बिन्दे सेने जस्तै जिउ मस्ते सो बोले चाहिँ आहा गुली पार थालो पहिला चित्र फल डालो मुखु खोला आखो ताइ बोले आखो छु आखो नेवा आखो आहा नेवा आखो तुमी बालाला जे थाकु मजुला बे थाकु खेतो मोन जितन चेसे कबियो ना चेसे कबियो कोइ मोन ना चेकासु फुक्कुसिन पासकिसन ना थरि ना सा चेसे कबियो तालो
जिन मचेक गेजी सेकु ख जी यो जी से गुली में से को गेना से को जी तर जी गुली सौ ख उले जी मचेक सेना मोला मचेक जी पुलिए सेना जी गेना सौ ख न्यागो सेना मचेक सेना मचानो चाहिँ नेपिलो चाहिँ ओइ पुलि कसपछि यहाँ सेना इपिन गुली खुसी जी नेवा देशो जो सेको ताउ मकु कि खेते सनो चाहिँ खयु ना चाहिँ जेसे कुले ओहो नेवा हाखला गयो अचम्म परे गयो पाला इन्सा जिसा सिए मसु थयो गुली आखा इमुलाखे अछि ट्यालेन्ट दुखनी नेवाले भयो छौ वला आज जे तदाना दैले होला विशेष रूपमा तो लिपि लगाएर एक्सन सुले धाले देशी नाम राष्ट्रिय नाम दुजरा अनि धेरै ठुकियो चाहिँ झन्डै 11औं शताब्दीदेखि एरियो 10 शताब्दीतिर हजार वर्ष न्यूनसेको लिपि छलाबदा वइसौँदो नेपाली इतिहास सपन लिपि दु मलाई नेपाली यो चाहिँ इतिहास आजकलको रूपमा ट्रेड गाडी छ लिपि छलाबदा वइसौँदो एजोरी तो विशेष रूपमा तो देशीय लिपि जुन के उहाँको धेरै नै झिउ पहिचाने ठोका जी नेपाली रका भाबलामा तो लिपि चाहिँ झिसँग पहिचान जुन अनि तो लिपि सेल लाग्छ आज झिसँग चाहिँ आधिकारिक रूपमा नेपाली जुन एक टक सतले झि नेपाली आधिकारिक कथन हो तो चाहिँ विदेशी थियो हिन्दुस्तान इन्डिया न चले जो अनवैजो ओरिजिन दिया ओरिजिन लिपि जुन एजुली नाचा गएकोलाम ढैली थिए विदेशी हुने बेला चाहिँ नेपाली भाषा छिमौ चाहिँ लिपि भाषा यो सरलका ढैबेला न झिसो लिपि चाहिँ केनेमा सेकेमा सेनमा होला एजुली ठिकै महत्त्व रहिसले हामीले विशेष रूपमा चाहिँ आज ठ नेपाली जो केनेटा ठमाला लासा मेरो यो चाहिँ झिसँग पनि कसमना पुरानो इतिहासको विषयवस्तु अथवा पूर्वीय दर्शन यो जुल नेपाली सम्बन्धी बारेमा अध्ययन भाषा झिसँग नेपाली बिउ अध्ययन ठिकै माध्यममा चाहिँ झि चाहिँ इतिहास उठोको चाहिँ सेके भयो अथवा चाहिँ झिउ पूर्वीय दर्शन अहिले पुरानो औषध विज्ञान अहिले टाउन प्लानिङ या झिउ कला गुप्न दुर्गा सिक्यु नि दिन लिपि चाहिँ छौ माध्यम झि होला अघि चिकपिन चाहिँ ठाउँ पनि झिसँग सोएले छो चाहिँ पुलाउ इतिहास यो ठाउँ आयोजन सिक्यु ढकायो मैसे झिउ सभ्यता घुप्न विकास या चौटो वो सभ्यता कठाउँ झिसँग घुप्न हानो विकास या भए वो अयो कुन चीज न झिसँग चाहिँ होला सिक्यु वो छलबल या नि लिपि चाहिँ माध्यम झि अघि आठो चिकपिन लक्ष्य गर्न सेवा तो सेको जोरी आए से रुगल शिरल लाले चाहिँ गएको नजा दैली थे कने कसा ठुलो बना बनी अघि ठुकी त चिकित्सा थय दैनिक जीवन छले दिस थय व्यक्तिगत रिपोर्ट यावली जुल अरे थय मे बिले केने त वेतन ठोली पिछाले दिस ठुक्न चाहिँ तो छला बला यान दिल लासा चिकित्सा चाहिँ ठोली पि लुमाना पहुँचनी अहिले दुई माध्यममा विभिन्न खोज अनुसन्धान या वो चीज न या भए अघि यहाँ चिकित्सा हो आयाम कठन नो आयामे चाहिँ बोली नीति चाहिँ ठुके चिकपिन त टिबबी हलसबी ग्वालिया ढका सिक्पि सक्छन हानो छ सुबाय देशना भिन्डुना बियासना अहिले चिकपिन चाहिँ प्रगति अझ पाना वनमा ढका हानो छ भिन्डुनी सुबाय जी तस्का लेता तकले नेपाला नाचा थना जेनो तताना धैदे दुगला स्थानीय सरकार वे रुका छिगु जगुले अपुले धैगु ख निगतक थन स्थानीय सरकार मोरबले छित तस्का छुया गया रेथे जचुंगु आ स्थानीय सरकार वे रुका छिगु भाषा छिगु लिपि छिगु कला छिगु संस्कृति या त नेबगु निम्ति नेजकेगु निम्ति आ पला छिगु दु स्थानीय सरकार वे रुका थु गुखथा ज्या हुन थुकी याना छित छौ छुदासा हपा ज्या बिगु दु छि गन नै छौ इले छिगु छुए भएगु मदैला छिसा छुए यागु मदैला दगा छित जुया चंगु आथो स्थानीय सरकार वे रुगा छित थुकथ हपा बिबुले थुकथ तिब दुबुले ए छिगुला आ छिसा बेना खनिगु जुला छिसा न्यबेना दैगु जुला दैगु छित अथे जुला छ झले थो ये महानगरपालिका थो सचे वडा पाखे गुगु नेपाल लिपि सेनेको रुगा गुगु ज्याजो न्याकतिला उकिए निम्ति जी वडा नायो छिकाजी मर्जन लिस्टिसन जुगी अते व्यवस्थापन ग्वालिया नदीमा छे रचना तथा यतना आपा सुवा देशना चुना जी सेने खने न छिक पिसा से के खने नेपाल लिपि यातना थुक था वेका पिसा होता बिया देला अले
आथु लिपिला छिक विश्वास से गतिल आथु की या तो गैना छला बुला या वाले रे न खवई आथु झोले बुलु बुलु स्थानीय सरकार वे उनका तैजुना लिसा कया तैजुना ये महानगरपालिका छि हने मेयर विद्या सुन्दर साके भाजुया पुतले छि वडा अध्यक्ष जुपी सकल सिगो बहाली खामाली ये महानगरपालिका दुनिया आ नेपाल भाषा बन्कीको जुल नेपाल भाषा बन्कीको दैको नेपाल भाषा लिपि न बन्कीको ख एजले वो दैको नेपाल लिपि न बन्कीको जुल तुकथा छिसा आ लिपि दैको थबे साँझको सेकेको मकसे मेपिन त सेनेको न छौ था दै बिला एजले थो छौ छि त गो हो ता वेका बिसा बेदिको ख उकिया निम्ति न वेका बित आपला आपा सुबा दे छामा थो दैको ये महानगरपालिका आ न्याको गजको ख जो सोनिगा न्यमका थो चिन्चाबु नगरपालिका दो थो चिन्चाबु नगरपालिका न आबुलुङ बुलुङ थो याना हैतिने किफुर नगरपालिका न नेपाल भाषा बन्कीको जुगुदु पोतर नगरपालिका न नेपाल भाषा बन्कीको जुगुदु पोदला बज सोनिगला पिने न ला अथे खसान अथे थिमि नगरपालिका थो खजुया जुगुदु त्याबले आथुथि थासे सको नगरपालिका न नेपाल भाषा बन्कीको खजुया जुगुदु त्याबले थो छिकपिन लिपि सपिन सय कने अनुबंक बनेको निम्ति न छिकपिन थो होता दैको जुल थुक था छिगो भाषा छिगो लिपि छलफुला आ राज्य स्तर छलफुला हैगो जुगले न छि तस्क थो लेता अले थुकिया तको देछा छि हने म मेयर विद्या सुन्दर साके भाजु वे कया सकल फुचा पिन छि स देछा माथे जन सुबाबी माथे जन किसा थौकने नेपाल लिपि गुथि छौ छुरगा रासा रंजना लिपि वर्कशॉप जगा रंजना लिपि सेने कने या कथा जिप्सा तस्का थि कथा या जाजो या ना वइ चनकला छ शेषु तर थुकिया लिसे जिप्सा नेपाल लिपि या तो मंका को मधु नेपाल लिपि छालो मंका को मधुले गा हल्लासा रंजना लिपि सिमे नेपाल लिपि दे नेपाल भाषा आखा ख एजोली छिसा भ्या नयास हलिमे उली मछि भ्यादो पेदो न्यादो खुदो भ्यादो तर दक्को भाषा आखा मधु मुख्य निसा भ्या वा सोस भ्या जगा आखा दो अले छिला तस्का भाग्य मानि गा रामा छिसा नेपाल लिपि गा गुता छिके आखा दो कि सुनाना छिसा थोसे कगो प्रचलित नेपाल लिपि जुल अथे जुगले थु छिगो आखा छिसा छा मसे केले आ भाषा छिसा अले वो भाषा चाहिँ छिसा चुएबले छिगो आखला चुएबले थगु नुगा है बया थे जुगु जुलिन थ आखा सेके मार्गा थ आखा सेनि मार्गा जिपे नेपाल लिपि गुथिया पिसा थौ कने थुक थ जाजो ना न्याका चनाको दो एजुली थो जाजोले छिपिन सना आसेगरी दुगो पिसा बहाली यन्ति हमेशा सब मेपिन्दन सेनाति तो नेपाल भाषा आखा ख एजुली नेवा जुसेने नेवा भा लागु जको मुखो नेवा आखला ना चुए सेके मार्गा तैदी गाना छिपिन त जिन इना बुयाना चना अले लिखलिसे जे मेयर भाजु या त छौ इना पै आ वेका या स्वाफु दैगो थो नगरपालिका न्यंक सोनिगा न्यंक चोम नगरपालिका वेका पिने स्वाफु दो अवेका दक्ले ये महानगरपालिका राबले सोनिगा न्यंक चोम नगरपालिका मध्ये न दक्ले तदको नगरपालिका जुल वेकला एक छसजको तैबिले दाल्ला से मेमेगु नगरपालिका न थुक थ नेपाल भाषा या त वा नेपाल लिपि या त न्याके गुली ब बिजु इना पया जी मेयर साके भाजे या त कि वेकला छसजको सा नगरपालिका न नेपाल लिपि सेनेको रंजना लिपि सेनेको अले नेपाल भाषा सेनेको या त थैदिसनका सुबा सक्सित 18 वटा वर्षले नेपाल लिपि गुठिया क्वानी लक्षितका न्यागु लिपि सेनेजा ताला पे सक्छ यको भिन्टुला नेचन्जुना जिगु मौलिक लिपि नेपाल लिपि जिगु मौलिक भाषा नेपाल भाषा जि फुक्सा सेगतया छुसिने सेगनतेमा मा भए र सेगतेमा र जिदाइबुली पुरचति जिबिन सेगतेमा जिसो विदेशी जे फुक भाषा सेगा छुना हिन्दी भाषा सेगा छुना अंग्रेजी भाषा सेगा छुना अस्थंगले मस्त सोल्लासा चाइनिज भाषा फ्रेन्च भाषा जापानिज भाषा कोरियन भाषा का छुना फुक सेगा छुना अले जिदाइबुली थवे भाषा मसल्लासा थवे लिपि बारे जानकारी मण्डलासा जिसो मेबिनी न्योने गौरव याफे मुगु उगे लागि ये महानगरपालिका फजको मुगु फेसिन नाबाना थ्याउ जायको यंजो मुजिदु अझ लिपि गुठी यो वडा थ्याउ ज्याजो मुजुबले न नेपाल सम्बन्ध यार से निशेष आटक विभिन्न क्लब खलब पुचन अब सहकारी नाथ्या भाषा सिनै जोंदु ये लिपि गुठी लिपि त फर्मा कटेउ लागि यो सालन सोर्स वाली मरले न थ्याउ जाइन जों खसा आ ये महानगरपालिका विभिन्न वडा पाके थ्याउ सहकारी यार जों मुजिदु उगे लागि ये महानगरपालिका 18 वडा लिपि गुठी त योको सुवाले छन्
नाचना धन खबर होला जितन यो कोटा को खरटा को ठोहाना ये महानगरपालिका दरबार मार्ग छौ कार्यक्रम यान त्यो सुचौला छौला मछौला तो छौ सांस्कृतिक कार्यक्रम दगा प्रजातन्त्र दिवस यो जस्ता अन कार्यक्रम अन हाना ठय बसा खलाले दुबरी जुले याकन उन्माउ हाना ट्राफिक जाममा ना टाइममा छिगे मफयो लेकिन 11 वरे अध्यक्ष काकाना जो थनबे सम्बोधन मै याकन कृषि कि त्यो वो कार्यक्रम न सक्छ जे इनाफना यान चुना ल फ्याउ ज्या जिसं सोल्लास नागना को पहा बई कोन चैत्य उन्नासा कोन इतिहास बनवालासा नागना फकै लिपि चैत्य हो आ कोन रञ्जना लिपि अझ अफोर्ड प्रचलित नेपाल भाषा लिपि अथवा लिपि सेका तेला बिहार एउटा इतिहास भनि पनि नागनाबा विशेष रूपमा बुद्ध धर्म बनवालासा पाली भाषा संस्कृत भाषा मौ भाषा एउटा संस्कृत भाषा इतिहास बनवालासा पाली भाषा पण नेपाली छोसँग पाली भाषा मसँग बुद्धिज्म बारे फिके मफैबुटी अहिले हिन्दू देव बारे सोल्लासा संस्कृत भाषा पनि माउ अहिले नेपाली इतिहास के भाषा विभिन्न लिपि त के मैले दशले अफोचले जो प्रचलित नेपाल लिपि ख वो लिपि छिटो सेना दिला विस्तार ज्ञान छेल फेरगा छ दैनिक रूपमा मे ज्ञान छेल मौसाना सिका तल्ला छ कोरा छोन नासा के निरन्तर कतै छु गणना फन्डमा लाज पनि सस देवरी दर्दासा पुनः छौ जिल्लासा रे जिउ लागि छौ सब्जी ध्यान जति छौ भरोसा छौ आत्मविश्वासमा पराजित दि फ्याउले छिपिन्छ गो पहल ध्यान दिला गो चाहिँ छिटो सेका दिला गेला हारचको यको बढाइदिएको छ ये महानगरपालिका नेपाल भाषा जिउपटी मूर्त सम्पदा संरक्षित जिउको गार्डन चुनाउ ठुसी तिमी ये महानगरपालिका फक्कै स्कुले नेपाल भाषा बुझ्यौ र पाठ्यक्रम तयार हुनु अब पाठ्यक्रम तयार स्कुले बुझ्यौ लागि ये महानगरपालिका 172 जना हिँडे विज्ञापन खोला होला सहायक प्रशिक्षक खुर्गा आखा बङ्गेबी न काउगा विज्ञापन या अस्मिया या मोडुपी नेपाल भाषा प्रकार सेकाटे उठे बनाटे उठे छेले मसला हेबले दुसा ये महानगरपालिका शिक्षा विभाग मार्फत विज्ञापन को विज्ञापन अनुसार शिक्षण या स्व पासिक पाके विस्तार या इच्छा रुपे ददासा बडा सम्पर्क टसाना जो यदा महानगरपालिका शिक्षा विभाग सम्पर्क यासना जो छिन्यानो सूचना पिगार हो 172 जना काम गठन संज्ञान त्यो उठेलो न्यूनतम क्वालिफिकेसन 10 गाकर गायन त्यो उठेलो तो प्रारम्भिक चरण चाहिँ सूर्य आचरणहरू अथवा बानन नासा नेपाल विस्तार ठुकेर क्षमता विस्तार एडभान्स कोर्स थाहा छ स्तर वृद्धि यानि यो यहाँ महानगरपालिका कोर्समा त्यो उठेलो उगेन इच्छा पनि छ सपोर्ट जिम्मा जे इनाम यासे ठौ 18 वटा अहिले लिपिको थियो गोसाले गो ज्याजुला गोसा खलाइ त गोसा खलाइ पनि योजना त सुधार लाग्यो नि सहभागी जुत वाली या सक्छ यको भिन्चुना यको सुहान जैसा चाहिँ विराजी सुहान तृतीय हुनुभएका समान स्थापित द्वितीय हुनुभएका अनिश स्थापित ज्यू यस प्रशिक्षण कार्यक्रममा सर्वप्रथम हुनुहुने साइना श्रेष्ठजीलाई व्याख्या आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु दिगो ठ्या ब्याव भ्यायो लागि चाहिँ ये महानगरपालिका फुक्क मागो जायन्जौलो झिगो सम्पदा लोल्यो जायन्जौलो गुलिन चेष्ट थन अभियन्ता यो नाम थिथि व्यक्ति विष ये महानगरपालिका यान्जो जाइता मुद्दा तयाते गुगुते पंग थन्यो जाइन्जुदो वो छिका छिस न्याउन चुनगुदो न्याउने मागुदो अले थोज्या छिपि सक्छुन ग्वाली दै दयो चाहिँ भन्न सकिन्छ ओके थोज्या छिस छिगो मसिका यागे रासन भ्या मसल कि छिगो मसिका दैनको नाजाथन मेजो जुनु श्रेष्ठ समस्या नमी दैदि दुगल कि वेगल थयो भ्या मसल कि छिगो मसिका दैमुखर गा दाथे थ छिगो मसिका गबले नाजगा दाथे वेमुखो थर धाका धा ढुंगा दिने छिगो नेवार गा वे अले वो थर धाले नेवा ख मसल कि नेवाए ख कि मुखो रे अति जोली छिगो दके बजे भ्या मागुदो नेपाल भाषा तो नेवा भ्या छिगो मा भ्या ख थोंगने अझ 78 सालले चाहिँ जनगणना ल्या कावे दो जनसंख्या ल्या कावेले छिस ओके मातृभाषा गाथे निनिले मातृभाषा छेजना खलाबले खस भया खलन्जुले अथवा नेपाली भया खलन्जु अवस्था जुई छिम्माना चाहिँ सुख लाइर गाडाले नेपाली ख लाइर गाथे वो गणक देश चाहिँ मिले मजिको प्रश्न जिना चाहिँ छिगो नेवा भ्या नेवा थियो संख्या कमी आउ लागि चाहिँ वे गब्ने छौ चलाखी बन जुइफो अझै जोली छिगो मा भ्या गार्यो मातृभाषा
जिम्मा न खलाई नेपाली खल आशा न चाहिँ जिम्मा नेवा ख अहिले चाहिँ नेवा नेपाल भाषा गादै छिक्सन चाहिँ चोका दियो लागि चाहिँ छौ अभियान गरेर छिक्पिन्छ चाहिँ लगे दुईमा छिक्पिने जख चोपी नेवा थेस जख चोपी छिक्पिने चाहिँ जख चुना चाहिँ ओतो गणना काउले नेवा भ्याट का चाहिँ धाम सपिन्द नेवा ते नेवा भ्याट का चाहिँ मातृभाषा चोकी त चाहिँ छिक्सन ग्वालियन दियो चाहिँ भन्न सकेछ न मकुसा चाहिँ त्यो छिसा मान चाहिँ नेपाली खलाई गादै नेपाली गादै इन्स तया जुन छ छिगु नेवा त्यो संख्या अझ न घटे दुई फु के नेवा भ्याट का चाहिँ चोका दिस जनगणना काउले बेले ऊ कथा चाहिँ छिस थाहा सम्पदा देखियो पनि जाइन जुनो थनेना स्वेदिस छिस थवे बालक पार्क देखो दो थिया चाहिँ छाक खुशी पारी स्वेदिस छु गति दुदु अनि जोली छुदा सा देखो तो ज्या जुया चोन दो मजो खाना दो तर मजो यो नामे जु पनि चाहिँ यको जाइ त टोपी ज्या जुया चोन दो थो ज्या मजो किउ लागि ए महानगरपालिका ज्या जुया चोन दुर्गा देउ देख आ छिस अझ धासा जिबिस धाबे मोबाइल जोजरे तर छि हनी बबी पवित्र कसा सर्थे न्याबी अनि छि हनी बबी पुष्कर भक्त माथेमा सर्थे न्याबी सधै ए महानगरपालिका थियो ज्या जुया चोन दुर्गा गा थैदिउ सा जनता अझ चाहिँ प्रफुल्लित जिया चाहिँ खला गा थैपि चाहिँ उइ मौसा जिमसा जोन गा धालके इमसाल मया धाइए मुले इमसाल यासा मया सा यान गा धाइबी खर्बी राजनीतिक मनुद ख खला लाइए मुग गा थैपि चाहिँ आरोप भयो अरे जोनी चाहिँ जिमदा जनता देश ए महानगरपालिका चाहिँ थया जायन जोन्दो ढका चाहिँ छिक्सो धाइदिन ढका सा धासा जग थु चाहिँ जुपनी ज्याजनको जिमसन दुन गा धालके तिमसन चाहिँ थयो ज्या बालासा याना रे बामनासा याना रे यानासा याना रे मयानासा याना धैरका देउडी खम्प्याउन जुनी अवस्था जुनी थो ज्या थयोपी ज्या हपा बिउ लागि छिक्पिन दे जिमसम फना जना ख ज्या हपा बियस मको ज्या दे छिक्न सुझाव छाता बिया दिस जिमस व ज्या त भिगा हुना बाला अझ बाला के गो खुका याना उनीको जिम्मेको जिम्मेवारी ख जिम्मेको दायित्व ख अनि जुनी थो ज्या शिक्षा आगाउको जुसा न दे लक्ष्य गो किस्म जाइना लक्ष्य तखन पवित्र कसाजो चाहिँ गो किस्म चाहिँ अन छिक्पिन चाहिँ बंगा दिला छिक्पिन सेना दिला अझ थुके चाहिँ आन्तरिक रूपमा भाषा जग मुखी कि छो गो चाहिँ थन जेनु श्रेष्ठ जो थन चाहिँ दैड्यु दो वो खनिना बे छिक्पिन त अझ पिने चकमको बना चाहिँ छिक्पिन चाहिँ भाइयो बारे सम्प्रदाय बारे संस्कृति बारे सेना दियो दूध यो चाहिँ जिमस चाहिँ फलसके जुना ठीक तो जिबी चाहिँ वो शो थाते चाहिँ निनी वे मुखना निनी सोवे मुखना इले बेले सोवे मुखना तर ऐसा न चाहिँ अनिल स्थापित थे यहाँ भी अझ मेबी अथे वरिष्ठ नेपाल भाषा अभियन्ता भी उना चाहिँ गो अतिरिक्त चाहिँ विषयले चाहिँ सेना वियुक्ति चाहिँ जायाहरू वेक अप जुन एको सुभाव्य जुन थो जा लागि चाहिँ जिसो चाहिँ ताली थाप्ले सब लाद बजे चाहिँ मुख ढका थे सर जगत दया विद्यार्थी जगत दया मुख उइद चाहिँ वो ज्याइ बिचे बाला बामला हपा टिव छाता चाहिँ सुझाव बिउ अन गल्ती जुसा को खिना बिउ वो को खिना बिउ गल्तीले सुधारियाना उनी उब्दि गो किसिम चाहिँ थन जाजु दो तस्कर छोसा बहुत जुइक चाहिँ पवित्र सहर चाहिँ थन गो चाहिँ ज्या आखा बंकियो अथवा नेपाल भाषा बंकियो जाइन दियो एकदम चाहिँ जिमी आभार 18 वटा सम्पूर्ण 18 वटा भाषी बिन चाहिँ लगायत ये महानगरपालिका या आभार व्यक्त गर्न जुना थो किस्म ये चाहिँ दादा मेयर भाजो दैदी ढुङ्गला कि नेपाल भाषा चाहिँ 172 जना आखा बंकी पिस चाहिँ थन सेनामी डिजर्भ अथवा प्रशिक्षक त माउलो कि 93 वटा सामुदायिक स्कुलले 1 क्लास से 8 क्लास तक चाहिँ आफा बंगी पि चाहिँ थन शिक्षिका त माग्या दु छिन्याइ दुने चाहिँ सम्पर्क तया ओके न थके चाहिँ ताला दु थके जिम बंगेर गादैलो सा वो विज्ञापन अनुसार चाहिँ शिक्षण चाहिँ ओके भाका प्रो प्रशिक्षक अथवा चाहिँ शिक्षिका जुइ लागि शिक्षण वता छु लगा कैदी भई ओके तो गोपनी चाहिँ नेपाल भाषा याको लागि चाहिँ छिसन जायन महानगरपालिका जायन हुन चंगुदो तो चाहिँ तस्क जोसा बगो हेर्दै जिमसन छ ताका जनप्रिय अवस्था जोसा तन आदर चाहिँ छौ लोगोप्रिय चाहिँ प्रक्रिया छिगो चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य न बालामा भयो किसिम चाहिँ स्वास्थ्यको लागि न चाहिँ भिग 5 गते न निसे स्वस्थ मृगौला स्वस्थ काठमाडौँ अरे यो स्वस्थ जनसेवा स्वस्थ यही गादै छौ नारादया प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक यहाँ महानगरपालिका चौबी धक्को व्यक्तिले उदय मृगौला स्वस्थ जुइमा यो किसिम चाहिँ प्रारम्भिक पिसाब परीक्षण या प्रत्येक
सञ्चालन जोजोंदो वो ज्या जलेन चाहिँ छिप्पी वो पिसाब परीक्षण याका थगो मृगौला थगो जलसे स्वस्थ दुखी मरुर गात यो पनि चाहिँ छिसा चाहिँ जान्छ क्युटी जान बेच्नु दोले जुनी थो ज्यान चाहिँ थबी परीक्षण याका थगो रोग लगे दुई ढुङ्गा चाहिँ उपचार या सोयान रोगे लगे मया गात यो चाहिँ थो प्रारम्भिक परीक्षण चाहिँ सहभागिता जुया थगो मृगौला जलसे स्वस्थ दो मरुर गात यो पनि परीक्षण याका दिँदैन इना व्यञ्जना थदेले नै यही महानगरपालिका थिथि जागिरा जोंदो थिथि थासे स्वस्थ जुयु लागि कान्ति बाल अस्पताल जुइमा या गंगालाल हृदय रोग केन्द्र जुइमा या टिचिङ अस्पताल जुइमा या आर्मी अस्पताल जुइमा डायलिसिस या लागि अक्सिजन चाहिँ प्लान्ट या लागि र ब्लड सेपरेसन या लागि थिथि व्यवस्था पनि या लागि चाहिँ नियम महानगरपालिका यही महानगरवासी बिन्द चाहिँ अझ बाल स्वस्थ चाहिँ वो क्याफेमा स्वास्थ्य लागि सुविधा क्याफेमा चाहिँ व्यवस्था यहाँ जोतो थो किसिम चाहिँ पूर्वाधार विकासको मुख चाहिँ प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महानगरवासी विनियोजित स्वस्थ न जिम्मार गाते जन यन्जनको दो युते छिन्द खसे ताग खमदासे छिपिन चाहिँ थो इले न मला मचा मदासे चाहिँ छिपिन चाहिँ थौला चाहिँ शेन्यु लागि नेपाल भाषा शेन्यु लागि प्रचलित लिपि शेन्यु लागि गु किसिम थपि जुजारो जुया थपि एकत्रित जुया चाहिँ लगे जुया ल थो जाई लागि चाहिँ छिपि जाइदो ने एको सुभा बेतना थदे महानगरपालिका वो 18 वरा जाइए चले चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम में छिपि थदे चाहिँ बालक चुला होता चुलाका छिपि चाहिँ सहभागी जुया दि रेडियो भलसका चाहिँ हाने न छग चाका मचाका खंख मखंग ग्वालिया लिपि सहभागी जुया दिपि सेनामी पत्रकार दाजु के तगे भी सक्सेसन सुया बेथसे थोया जातो खने कोचागु चाहिँ कोचाका जुना हस्त थौद बा हन हन नाप्ला सुया सबैले प्रमाणपत्र फाल्नु न माथि आकाशमा त्यो फाल्ने प्रमाणपत्रै होइन त अनि